Guys, for today's video, naalang ko ipakita sa inyo ako unsaon nato pagdakop og dragonfly, no? Kini naila ni sa atoa og alindanaw. So mao ni ato ang mga lingaw ba sa unang kabataan nga moadto pagitag sapa, bisag asa nang kasagaran sa sapa mangina nato sila makita. So diri sa amo bisag layo ni siya og sapa pero natay makitang ginagmay nga mga dragonflies kay medyo tubigon man guni atong area, no, daghan og mga tubod-tubod. So ako ipakita sa inyo guys og unsaon nato pagdakop, no? So lantawa og suna. Very simple ra kay guys. Dara ato ang okyon, hinay-hinayon, pagduol na signit. Oh, tuwa ra guys. Ana lang ka simple magdakop og dragonfly guys. So ingon na to lang ka simple guys ang pagdakop sa mga dragonfly, no? So nakita ninyo nga gihinay-hinay na to pag ukoy. Dayon pag feel na nato nga mura na nato siya hapit na magunitan, so kalito na to signit. Ana lang siya guys ka simple. So i-try ninyo guys og dapat pigilan pud nimo imong hininga para dili siya makadetect nga naa naka nagpadulong or dili siya makadetect og danger sa iya ang pagbatog. So thank you guys sa paglantaw. Bye bye. God bless us all.